कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में शिकस्त को सामने देखकर अपना आपा खो बैठे और जनूबी अफ्रीकी ऑलराउंडर एंद्राइल फिलकायो पर नस्ल परस्ताना जुमले कस दिए, जिस पर उन्हें पाबंदी का सामना भी करना पड़ सकता है और उन पर आजकल सोशल मीडिया पर काफी तनकीद भी की जा रही है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ डरबन में खेले गए सीरीज के दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान ने मेजबान टीम को 204 रन का हदफ दिया। हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीकी आधी टीम सिर्फ 80 रन पर ढेर हो गई और इस मौका पर पाकिस्तान की फतह के इम्कानात काफी रोशन हो गए थे। लेकिन फिर एंद्राइल फिलकायो और रूसी विंडर्स डोसन विकेट पर डट गए। दोनों खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद और बॉलर्स के तमाम तरहरबों को नाकाम बनाते हुए अपनी टीम को फतह के राह पर गामजन कर दिया। यकीनी फतह हाथ से निकलते देखकर कौमी टीम के कप्तान अपने जज्बात पर काबू न रख सके और जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर फिलकायो पर नस्ल परस्ताना जुमले कस दिए। सरफराज ने मैच की दूसरी इनिंग्स के दौरान फिलकायो को पुकारते हुए कहा, अबे काले, तेरी अम्मी कहाँ बैठी हुई है आज, क्या पढ़वा के आया है तू? सरफराज अहमद ने ट्विटर में अपने पैगाम में कहा कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ गुज़श्ता रोज मैच में अपने गुस्से के इजहार पर किसी को दुख पहुंचने पर माजरत करना चाहता हूं, जिसको बदकिस्मती से स्टंप के माइक ने पकड़ लिया। सोशल मीडिया पर तनकीद के बाद सरफराज अहमद ने वजाहत करते हुए माफी मांग ली, लेकिन देखना ये है कि उनकी इस गलती की बिना पर उन्हें कितनी सजा मिलती है और इस पर आईसीसी का कानून क्या कहता है, इस पर कितनी सख्त से सख्त सजाएं मौजूद हैं। इस हवाले से भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको उन वाकयात के हवाले से बताते हैं जो क्रिकेट की तारीख का हिस्सा हैं। सरफराज ऐसे पहले खिलाड़ी नहीं जिनसे ये गलती हुई है, बल्कि इनसे पहले बहुत से खिलाड़ी ऐसी गलतियां कर चुके हैं और इसकी सजा भी भुगत रहे हैं। इस लिस्ट में एक और पाकिस्तानी खिलाड़ी के अलावा और किन किन नामवर खिलाड़ियों का जिक्र है, इन्हें क्या क्या सजा मिली और कब कब ये मौके हुए, इस पर कुछ नजर डालते हैं। क्रिकेट के मैदान में नस्ली वाकयात की कहानी काफी पुरानी है। ये सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब जनूबी अफ्रीका में 1948 से 1990 के अवाइल तक नस्ली इम्तियाज का राज था, जिसके तहत मुल्क भर में सफेद फार्म अफराद की हुक्मरानी थी और उन्हें हर शय में फौकियत दी जाती थी, जबकि स्याह फार्म अफ्रीकी, एशियाई और दीगर नस्लों से ताल्लुक रखने वाले अफराद के साथ इम्तियाजी सलूक किया जाता था। इस रवैये के बायस 1970 के बाद से क्रिकेट खेलने वाले तमाम ममालिक ने जनूबी अफ्रीका के साथ रवाबत खत्म कर दिए, जो कि 1991 में जाकर बहाल हुए। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद की जानिब से जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर फ्यूलिक वायो पर मुबैना नस्ल परस्ताना फिक्रा कसे जाना अपनी नोयत का पहला वाकया नहीं। माजी में इस तरह के कई वाकयात रूनुमा हो चुके हैं। बॉसल डी ओलिवेरा जनूबी अफ्रीका में पैदा होने वाले क्रिकेटर थे, लेकिन जनूबी अफ्रीका की नस्ली इम्तियाज की पॉलिसी के सबब उन्होंने इंग्लैंड का रुख किया और टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड की नुमाइंदगी की। लेकिन जब इंग्लैंड की टीम के दौरे जनूबी अफ्रीका का वक्त आया तो जनूबी अफ्रीकी हुकूमत ने उनकी टीम में मौजूदगी पर एतराज कर दिया, जिसके सबब ये दौरा मनसूख करना पड़ा और जनूबी अफ्रीका पर नस्ली इम्तियाज की पॉलिसी की वजह से बैनुल अक़वामी क्रिकेट के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। 1980 में वेस्ट इंडीज का दौरा करने वाली इंग्लैंड की टीम में फास्ट बॉलर रॉबर्ट जैकमियन भी शामिल थे, लेकिन जब टीम गयाना पहुंची तो वहां की हुकूमत ने रॉबिन जैकमियन को वीजा देने से इनकार कर दिया। हुकूमत का मौक़िफ़ था कि रॉबिन जैकमियन के नस्ली इम्तियाज की पॉलिसी के दिनों वाले जनूबी अफ्रीका से रवाबत रहे हैं। इस सूरत हाल के पेश नजर इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान गयाना टेस्ट मनसूख करना पड़ गया। वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर्स की एक टीम ने 1983 में जनूबी अफ्रीका का उस वक्त दौरा किया जब जनूबी अफ्रीका पर इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे बंद थे। इसी दौरे में फास्ट बॉलर कॉलन ग्राफर्ड को कंडक्टर वली वाल्जन ने ये कहकर ट्रेन से उतार दिया कि ये बोगी सिर्फ और सिर्फ सफेद फार्म लोगों के लिए मखसूस है। कंडक्टर को बताया गया कि कॉलन क्राफ्ट एक क्रिकेटर हैं, लेकिन वली वाल्जन मुस्सर थे कि क्राफ्ट को यहाँ से जाना ही होगा। 15 साल बाद जब हालात बदले
آل کالن کرافٹ کمنٹیٹر کی حیثیت سے جنوبی افریقہ گئے تو ولی والزن نے ان سے ملاقات کی تھی۔ 1996 کے عالمی کپ میں ویسٹ انڈیز کو غیر متوقع طور پر کینیا نے ہرا دیا۔ میچ کے بعد برائن لارا کینیا کے ڈریسنگ روم میں گئے اور کھلاڑیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہیں آپ سے ہارنا برا نہیں لگا کیونکہ آپ سیاہ فام ہو۔ جنوبی افریقہ جیسی ٹیم کا معاملہ مختلف ہے، ہم سفید ٹیم سے ہارنے کا نہیں سوچ سکتے۔ برائن لارا کا یہ بیان وہاں موجود ایک صحافی نے رپورٹ کر دیا، جس کے بعد لارا کو معافی مانگنی پڑی تھی۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ ان کی بات کو سیاق و سباق سے ہٹ کر شائع کیا گیا۔ 2003 میں آسٹریلیا اور سری لنکا کے درمیان برسبین کے ون ڈے کے دوران ڈیرن لی مین نے رن آؤٹ ہونے کا غصہ سری لنکن ٹیم پر نسلی تعصب پر مبنی فقرے کے ذریعے اتارا، جو انہیں مہنگا پڑ گیا، اور آئی سی سی میچ ریفری کلائیو لائڈ نے ان پر 5 ون ڈے انٹرنیشنل میچوں کی پابندی عائد کر دی۔ 2003 کے عالمی کپ میں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلے گئے میچ میں آسٹریلوی وکٹ کیپر ایڈم گلکرسٹ نے اپنے ہم منصب راشد لطیف پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے مبینہ طور پر ان پر نسلی تعصب پر مبنی فقرہ کسا ہے۔ یہ معاملہ آئی سی سی کے میچ ریفری کلائیو لائڈ کے پاس گیا اور عدم شواہد پر راشد لطیف اس الزام سے بری کر دیے گئے۔ راشد لطیف نے جوابی طور پر آسٹریلین کرکٹ بورڈ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کا اعلان کیا کہ اس الزام سے ان کی ساکھ متاثر ہوئی ہے، تاہم وہ اس قانونی چارہ جوئی کو عملی جامہ نہ پہنا سکے۔ 2007 میں آسٹریلیا اور بھارت کے درمیان سڈنی ٹیسٹ میں بھارتی اسپنر ہربھجن سنگھ اور آسٹریلوی آل راؤنڈر اینڈریو سائمنڈ آپس میں الجھ پڑے۔ اس تلخ کلامی میں سائمنڈز نے ہربھجن پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے انہیں بندر کہا ہے۔ آئی سی سی نے ہربھجن سنگھ پر 3 میچوں کی پابندی عائد کر دی، جس پر بی سی سی آئی نے یہ دورہ ختم کرنے کی دھمکی دے ڈالی۔ بعد میں 3 میچوں کی پابندی کی سزا ختم کر کے اسے جرمانے میں تبدیل کر دیا گیا۔ 2007 میں جنوبی افریقہ اور سری لنکا کے درمیان جب ہاشم آملہ نے کمار سنگاکارا کا کیچ لیا تو اس میچ کی کمنٹری کرنے والے آسٹریلوی ڈین جونز بول پڑے۔ دہشت گرد نے ایک اور وکٹ حاصل کر لی۔ اگرچہ ڈین جونز نے اس بات پر ہاشم آملہ سے معافی مانگ لی، لیکن انہیں کمنٹری سے ہاتھ دھونے پڑے تھے۔ 2014 کی ایشیا سیریز کے موقع پر کرکٹ آسٹریلیا کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل نے روایتی پگڑی پہنے 4 سکھوں کی تصویر پوسٹ کی، جس پر لکھا تھا، کیا اصلی مونٹی پینسر کھڑے ہو جائیں گے پلیز۔ کرکٹ آسٹریلیا کو نہ صرف یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا پڑا بلکہ معافی بھی مانگنی پڑی۔ آئی سی سی کی جانب سے 2012 میں نسل پرستانہ رویے کے خاتمے کے لیے بنائے گئے قوانین کے مطابق پہلی بار نسل پرستانہ رویہ دکھانے کے الزام میں 2 سے 4 ٹیسٹ میچ یا 4 سے 8 محدود اوورز کے مقابلوں میں شرکت کرنے پر پابندی عائد ہوگی، جبکہ یہ جرم دوبارہ کرنے پر تاحیات پابندی بھی لگ سکتی ہے۔ Please subscribe channel 9 News Web TV and don't forget to click the bell icon. Thanks.